Hello friends, welcome back to my channel. So गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोथारै आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय. So মই प्रथमते दुखारिमान बड़ कथा कइनो. तार पिছত किसुमाने मुक हेटार्स कमेन्ट करिसे तारे दुइ एजनक मुर रिप्लाई दिबो আছে অলপ वेट करा. कारण क्यों जार जेनिकुआ लैंग्वेज मीन्स जिसका जो लैंग्वेज है उसको उसी के लैंग्वेज से सिखाना पड़ता है. ये बात तो आप लोग भी समझते हैं. इसलिए मैं आगते दुखारिमान बड़ कथा कइलो. सो मैयाथ' नोंथांमोना मोनथिखादोंमोन जेन आं मोनसे माने गुबुन हारिफोरा जोंनि बे फेसबुकाव उन मोखां जानानै जे मोसादोंमोन बेखौ सुसाइड खालामना लाबाय होननानै बहुत खोथा भाइरेल जादोंमोन न. सो बेयावनो सासे माने डिम्पु जेंगु प्रेंक होनना बुंनाय हिन्जावसाया माने फेक निउसखौनो होनानै एकदमबार भाइरेल खालामगासिनोमोन आरोना. सो आं बेखौनो माने भिडिअनि द्वारा आं बेखौ बुजाय हरदोंमोन आरोना बे सिख्लाखौ. आरो गोबां जोंनि बर' हारिफोरानो आंनिसिम सापर्ट खालामहरदो. बिनि थाखाय गिबियावनो आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय. बिनि गेजेरावनो दोहै बावैसो सासे मक्केल आरोना मक्केलखौनो बुंनांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव गावखौनो स्मार्ट देखायनो फैदो. आं कमेन्टमेन्टआनो जाबाय नों इमान गोरोंब्ला बड' रावजों मानो होनासै एसामिस मानो बुंखो मूर्ख साला बड' रावखौ नोंसोरनो खोमाना लानो सानो नामा बुरबक साला. जितेन बर' हेलौ जितेन बर' गिबियावनो हाय नोंनिसिम. आंनि ब्लग भिडिअफोरखौ चेक खालामदो ना नोंथाङा? चेक खालामदो आंनि ब्लग भिडिअफोरखौ नोंथाङा चेक खालामदो नामा? आंनि प्राय भाग ब्लग भिडिअआ सोब बर' लेंगुवेजावनो होजोबनाय दङ. थांनानै नोंथाङा चेक खालामहैथां. आरो आं बे भिडिअखौ एसामिस रावजोंबो बानायामोन. मेन रिजनानो जादों जे बे हिन्जावसाया जायबा फेक निउस होनानै एकदमबार गावखौनो फेमास खालामनो नागिरदो. जस्ट बे हिन्जावसानि थाखाय आं एसामिस लेंगुवेजजों बुंनो गोनां जादों. मानो होनबा आं बर' रावजों बुंनायबा बे हिन्जावसाया एख' बुजिनाय नङामोन. बिकज जोंनि बर' रावखौ 100%आव 99% सुबुङानो रोङा आरो बुजिया. स' बेनिखायनो आं एसामिस रावजों बुंनो गोनां जादों. स' नोंथाङासो सागे जाम्बा. बेनिखायनो गुबुनखौ मा बुंहरदो जाम्बि. बुजिनानै ला. सो এটা ভিডিঅ' দি আছোঁ তেখেতে যোৱাকালি যে ফেক নিউজ বনাইছিল ডিম্পু জেংগু প্ৰেংক. চ' তেখেত ছোৱালীয়ে অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে. তেখেতে চৰি ক'লে যেন মই ভুলতে মানে নজনাকৈ মই ভাবিছিলোঁ যেন কাৰণে মই মানে ভালকৈ মই ইনফৰমেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো হয়নে নহয়. যেনেকৈ এডিটিং কৰিছে এডিটিং মাষ্টাৰটো কম বস্তু নে মানে ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিছে. চ' কোনে ভাবিব মিছা বুলি. আজিকালিতো জানায়ে কিমান কি ওলাইছে কিমান কি যুগ ওলাইছে টেকন'লজি যুগ ওলাইছে. সকলোৱে জানে কেনেকৈ এডিট কৰি কেনেকৈ মানে ফেক নিউজ থাকে প্ৰচাৰ কৰি থাকে দিছোঁ. আৰু কিছুমানে মোক কৈ আছা আঙুলি দেখাই কিয় কথা কৈ আছা. সেইজন ছোৱালী কণী মোৰটোতো সেইখিনিতো সামান্য কথা হৈছে. আৰু ক'ব লাগিছিল যিমানখিনি ক'ব লাগিছিল আৰু ক'ব লাগিছিল. আৰু মই মানি লৈছোঁ যিজন ছোৱালীয়ে ফেক নিউজ দিছে সেইজন ছোৱালীও জাতিগত কোৱা নাই আৰু ময়ো জাতিৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাছিলোঁ. কিন্তু কিছুমানে অসৎ মক্কেল দুই এজন মানুহে মোক কমেণ্ট কৰিছে ধুই বনৰি মোক ভাজ নলগোৱাকৈ ভালকৈ ক'লে ভাল লাগে. মই কিবা বেয়াকৈ কৈ আছোঁনে? চাগে 1%ও চাগে বড় কথা ক'ব নাজানা তুমি মোক ক'ব লাগিছোঁ. মইতো নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে মই অসমীয়া কথা দি ক'ব পাৰি আছোঁ. মই নিজকে প্ৰাউড কৰিছোঁ. তোমালোকে প্ৰাউড নকৰিলেও. আৰু শুনা মই কি মুখ ভাজ লগাই কিনে আজি মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ. চ' তোমালোকে অনুগ্ৰহ সেইটো কয় মুখ ভাজ লগোৱা বুলি জানা. আমি কোনো এক্টিং কৰি কথা কোৱা নাই. এইটো আমাৰ নেচাৰেল শুনিছানে বনৰা মক্কেল চালা. আৰু এজনে জাতি ধৰি কথা কৈছে যে তেখেতৰ নাম হ'ল নয়ন MRG নাজানো দেই গগৈ. চ' নয়ন MRG মিষ্টাৰ জি নেকি গগৈ. তেখেতে কৈছে নিজৰ জাতিৰ বচাব কজে বোলে খোজেটো কজে. ভালকৈ লিখিবা স্পেলিংকেইটা কি কজে. মানে সি ক'ব বিচাৰিছে আৰু না যে নিজৰ জাতিটো বচাব খুজিছে.
একো এতে জাতিৰ কথা অহা নাই আৰু মই নিজৰ জাতি বুলি মই ফেক ইনফৰমেশ্যন তোমালোকক দিয়া নাই কাৰণ সেইজন ছোৱালী এতিয়াও জিন্দা আছে আৰু তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰামো আছে যে ইনষ্টাগ্ৰামটো বৈষ্ণৱী সো তেখেত মৰা নাই আৰু যিজন ছোৱালী মৰিছে ন সেইজন বেলেগ আৰু যিজন ছোৱালী মাৰ খাইছে সেইজনো বেলেগ তাৰ মানে এই তিনিজনো বেলেগ বেলেগ বুজিলে বুৰবক চালা মক্কেল আসামৰ ছোৱালী বোলে তাই কৈছে তুমি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে যে তুমি জানা যদি ৰিয়েল ইনফৰমেশ্যন দিয়া ৰাইজে যি দেখিছে সেইটো ক'ব তুমি আমাৰ বড় কথা বুজি পোৱা নে প্ৰথমতে কোৱাচোন তুমি আমি বড় কথা বুজি পোৱা যেন যি দেখিছা ফটোত যি দেখিলা সেইটোৱে তোমালোকে সঁচা বুলি ভাবিলা কোনো এটা তোমালোকে ইনকুৱাৰী কৰি নাচালা যে সেইটো যে পোষ্ট দিছে সেইটো যে সঁচা নে মিছা যে এডিট কৰি কেনে প্লাস কৰি দিলে সেইটোৱে তুমি সঁচা বুলি ভাবিছা আৰু মোক কি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছো কোৱাচোন তুমি মই কি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছো কোৱা তুমি একো এটা ডাঙৰ কথা কোৱা নাই মই যি সঁচা কথা সেইটোহে কৈ আছো মই ৰাজাৰাজ ৰাভা আমি কাৰো লগত নহয় মই ভাবা মতে তোমাকহে ফালতু দেখা পাওঁ মোক কি ফালতু দেখিলা কেতিয়াবা জানো মোক লগ পাইছিলা কেতিয়াবা জানো মোৰ বিষয় কিবা এটা বেয়া কথা শুনিছিলা মোক যে তুমি ফালতু দেখিলা যোৱাকালিহে চাগে মাত্ৰ ভিডিঅ'ত দেখিলা সেইটোৰ কাৰণে কি মই ফালতু হৈ গলো নেকি নিজে চাগে ফালতু जोंनि बर' हारिफोरा 100% आव 99% आनो आंखौ बहुत सापर्ट खालामहरदो बिनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनदो फर एग्जांपल आंनो एसेबां मोजां मोजां कमेन्ट हरदो जेरै ओ आब' लाभ इउ नों बायदि गोबां इउटुबार नांगौ जोंनि बर'नि गेजेराव नमिता सरकार आरो भुवन बड'बय नोंनि बिग फेन जाबाय आं थेंक इउ राइट बा सो बायदिसिना बेबायदिनो मोजां मोजां कमेन्ट हरदों नाथाय जोंनि गेजेराव सोरबा जितेन बर' होननाया आंनो मोनसे जों बर'फोरनि गेजेराव रावनियावबो फैयाखैमोन जास्ट एसामिस लेंगुवेज बुंनायनि थाखाय बिनि थाखाय आं माने अभार स्मार्ट देखायनाय जाबाय गावखौनो हारे आं जि बाथ्रा बुंदो बे बाथ्राखौथ' बे हिन्जावसाया बुजिनाया मोस्ट इम्पर्टेन्ट ना नोंसोरल' बुजिनाया आरो आं बे भिडिअखौ जास्ट बे हिन्जावसाखौ रिप्लाइ खालामनो थाखाय बनायदोंमोन स' बे हिन्जावसायासो बुजिनाया इम्पर्टेन्टसिन ना स' जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानो जे बयबो बि केयारफुल जानला मोनला बेफोरबायदि एडिट खालामनानै जों बर'आनो गावनि बर' हारिनि नामखौ जाना लानाङा स' जोंनि बर' हारिफोरानो जुदि बेफोरबायदि फेकखौ दिहुनग्रोयोबा आरो गुबुन हारियाथ' बायदिसिना ट्रल खालामनो चान्स मोनखागोन नङा होमबा बेनिखायनो आं गासिबो बर' हारिनिसिम मोनसेल' खावलायो जे सोरनिबा माबा मोनसे माने बेफोरबायदि एडिट खालामनानै बायदिसिना ट्रल खालामनायखौ गार आरो बेफोरबायदि फेक निउस होनायफोरखौ गार जाबाय जाहाथे गुबुन हारिया जोंनि हारिनि फारसे आसि दिखांनो हाया मानो होनब्ला जों बर'फोरानो जुदि बिदि जानला मोनला फेक एडिट खालामलाबायनानै जुदि बेफोरबायदि भाइरेल खालामबाय थायोबा गुबुन हारियाथ' आरो सोलो मोनखागोन मानो होनबा गुबुन हारिफोरा जोंखौथ' मोजां मोनखाया बेनिखायनो जों गावनो मोजां जानो नाजा आङो नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामो स' दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै